السلام عليكم. إذا اليوم غادي نبداو في سلسلة جديدة اللي هي سلسلة لا غرامير. غادي نديرو مجموعة من الدروس. الدرس الأول اللي غادي نبداو به هو الدرس ديال لو جروب نومينال سوجي. إذا إلا بغيتي تبع معايا هاد السلسلة حتى الآخر تنطلب منك أنك دير دفتر وتكتب فيه الدروس، وعشاك فوا غادي نخلي لكم دي زيكزيرسيس في الآخر ديال الفيديو اللي غنحاولوا أننا نصحوهم في الفيديو المقبل. إذا غادي نبداو على بركة الله. الدرس الأول ديال لا غرامير. الدرس الأول ديال لا غرامير. هاد الدرس مهم جدا حيت يتواجد بكثرة في جميع الامتحانات، اللي هو لو جروب نومينال سوجي اللي تنرمزو ليه في معظم الأحيان ب جي ان اس. لو جروب نومينال سوجي. توجور باش نفهمو واحد الظاهرة لغوية تنبداو ب دي زيكزامبل دي فراز اللي غيعاوننا اننا نستخرجو هاد الظاهرة اللغوية. وتتسمى هاد ليطاب جوبسيرف يجو ديكوفغ. ليطاب الأولى اللي غنبداو بها ديما اللي هي جوبسيرف يجو ديكوفغ. J'observe et je découvre. نتمنى أنك خديتي السيلو ورقة وبديتي تتنطي معايا من أجل الفهم. أما إلا بقيتي تتفرج في الفيديو ما غتفهمش. دونك غادي نمرو للبروميير فراز اللي تتقول Fatima a bien étudié sa leçon. Fatima a bien étudié sa leçon. Donc la première phrase, Fatima, toujours on commence par un majuscule. Fatima a bien étudié sa leçon. Fatima a bien étudié sa leçon. اللي هي بالعربية. ولا غادي نحاول أني نكتب فاطمة a bien étudié sa leçon، يعني فاطمة قرات مزيان الدرس ديالها. sa leçon هو الدرس. sa leçon يعني الدرس ديالها. étudier قرات. a bien مزيان. فاطمة راه فاطمة a bien étudié sa leçon. Donc on passe à la deuxième phrase. La deuxième phrase, elle est prête pour l'interrogation. Il est prêt pour l'interrogation. Pour l'interrogation. Il est prêt pour l'interrogation. Donc on passe à la troisième phrase. C'est il est prêt pour l'interrogation, c'est-à-dire راه مستعد للامتحان. Il est prêt pour l'interrogation. Il est prêt مستعد pour من أجل امتحان l'interrogation. Le maître écrit la date du jour sur le tableau. Le maître يعني الأستاذ écrit كتب la date تاريخ du jour ديال اليوم sur le tableau. الأستاذ كتب التاريخ ديال اليوم في السبورة. On passe à la phrase D. La nouvelle élève travaille soigneusement. La nouvelle
La nouvelle élève travaille soigneusement. 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 La nouvelle élève travaille soigneusement. هذه الجملة تقول la nouvelle élève. La nouvelle élève بمعنى التلميذة الجديدة. travail تعمل soigneusement. soigneusement بمعنى بجمالية وبحذر، بجمالية وباحتراف. soigneusement زعما الخدمة ديالها نقية avec soin. Donc on passe la phrase E. Au son de la sonnerie arrivent les élèves enthousiastes. Au son de la sonnerie arrivent les élèves enthousiastes. Enthousiaste. Donc غادي نمروا لواحد ليطاب اللي هي l'explication des mots difficiles. هنا au son je m'excuse هنا ou a u. Toujours on commence par un majuscule يعني غادي تكون هنا au son de la sonnerie arrivent les élèves enthousiastes بمعنى une fois تصوني تيوصلوا التلاميذ enthousiastes متحمسين. دونك ديما تعلموا انكم ديروا ليكسبليكاسيون دي مو ديفيسيل، حاولوا ديروهم فرونسي هكا تزيدوا في الفوكابولير ديالكم. دونك ليكسبليكاسيون دي مو ديفيسيل غادي ندوزو بروميير مو اللي هو غندوزو لا دوزيام فراز. il est prêt pour l'interrogation. غادي نشوفوا هاد prêt شنو هي prêt c'est-à-dire il est devenu capable. devenu capable يعني رجعت capable بمعنى متمكنة. il est prêt capable est devenu capable pour passer l'examen. هي راه متمكنة ومستعدة باش انها تدوز الامتحان l'interrogation c'est-à-dire l'examen. il est devenu capable. Donc on passe deuxième mot l'interrogation. L'interrogation بمعنى l'interrogation qui me dit déjà c'est un examen, c'est-à-dire examen permettant de vérifier la connaissance. Examen permettant de vérifier la connaissance. تنظام الامتحان يمكننا أننا نشوفوا مدى تمكن التلميذ من المعارف. l'interrogation. On passe soigneusement اللي كاينة في الجملة D. soigneusement. La nouvelle élève travaille soigneusement. من التلميذة الجديدة ولا تخدم بجد وبتمعن يعني الخدمة نقية. Donc
soigneusement, c'est-à-dire d'une manière soigneuse. D'une manière soigneuse. D'une manière soigneuse. Avec soin. Avec soin. Avec soin. Donc on passe à l'explication. Donc غادي نرجعو هاد les exemples. Donc الهدف ديالنا هو لو جروب نومينال سوجي. شنو هو لو جروب نومينال سوجي؟ بالعربية تنقولو الفاعل، يعني هو اللي قام بالفعل. فاعل هو لو جروب نومينال سوجي. دونك إلا مشينا للجملة الأولى، فاطمة a bien étudié sa leçon. فاطمة قرات مزيان الدرس ديالها. دونك فين هو الفاعل هنا؟ شكون اللي قرا الدرس ديالو مزيان؟ طبيعة الحال إلا طلبوا منك باغ اكزومبل سولين لو جروب نومينال سوجي ou bien اونتور دور عليه، ولا يعني خاصك تعرف أن لو جروب نومينال سوجي هو فاعل، هو اللي قام بالفعل. دونك في الجملة الأولى بيان سور اللي قام بالفعل هو فاطمة. هذا هو لو سوجي، لو جروب نومينال سوجي، ها هو فاطمة. حيت نتسائلوا شكون اللي قرا الدرس ديالو مزيان؟ فاطمة a bien étudié sa leçon. Donc on passe à la deuxième phrase. Il est prêt pour l'interrogation. هي مستعدة من أجل الامتحان. شكون اللي مستعد من أجل الامتحان؟ elle. ها هو. Donc il est prêt pour l'interrogation. هذا هو le groupe nominal sujet. On passe. Le maître écrit la date du jour sur le tableau. الأستاذ كتب لا دات التاريخ ديال اليوم في السبورة. دونك شكون اللي كتب التاريخ ديال اليوم في السبورة؟ بيان سور سي لو ماتر. دونك لو ماتر سي لو جروب نومينال سوجي، هذا هو الفاعل اللي قام بالفعل. لا نوفيل إليف ترافاي سوانيوزمون. هنا لا نوفيل إليف ترافاي سوانيوزمون. هنا التلميذة الجديدة ترافاي سوانيوزمون. شكون اللي تيخدم بجد وباحترافية؟ نوفيل إليف يعني التلميذة الجديدة. هذا كامل سي لو جروب نومينال سوجي، هذا هو الفاعل. Au son de la sonnerie arrivent les élèves enthousiastes. هنا au son de la sonnerie arrive، يلا كتصوني كيوصلوا التلاميذ متحمسين. شكون اللي تيوصل متحمس؟ بيان سور لي زيليف. دونك ici voilà le groupe nominal sujet. J'espère que vous avez bien compris. نتمنى أنكم فهمتوا parce que c'est un leçon qui est très facile. Donc Fatima a bien étudié sa leçon, voilà le groupe nominal sujet. Il est prêt pour l'interrogation, voilà le groupe nominal sujet. Le maître, voilà le groupe nominal sujet. La nouvelle élève travaille soigneusement, voilà le groupe nominal sujet. Non, au son de la sonnerie arrivent les élèves enthousiastes. Voilà le groupe nominal sujet. إذن على ما أظن أنكم فهمتوا مزيان الدرس ديال لو جروب نومينال سوجي. غادي نحاول انني نعطيكم اكزيرسيس هو كتشوفوه قدامكم. souligne le groupe dans les phrases, le groupe nominal sujet dans les phrases suivantes. Lundi, nous irons à l'école. Se lever Argani, dormait le berger. La sonnerie dans le signal de la fin du cours. دونك غادي تحاولوا انكم تجاوبوا على هاد الكيستيون. بيان سور الا ما عندكمش لو فوكابولير راه ما يمكنش تجاوبوا وممكن انكم تخطئوا. دونك شنو غادي دير؟ غادي تمشي غادي تاخذ هاد لي فراز، غادي تحاول انك
حاول انك تيليشارجي ان ديكسيونير فرونسي ودير ليكسبليكاسيون دي مو. ابخي ملي غتفهم السياق ديال الجملة غادي تمكن انك تسطر على لو غروب نومينال سوجي ولا تفهم مزيان لا فراز. دونك اللي عنده شي مشكل يطرحو في كومونتير، وبيان سور الا عندكم شي استفسار ولا اي حاجه ممكن تضيفوها ولا اي حاجه بانت لكم في الدرس نحاول نبدلها بالطريقه ولا اي حاجه ممكن انكم تقولوها في كومونتير. دونك فوالا ليكزيرسيس، حاولوا انكم ديروا ليكزيرسيس باش تشوفوا باش ديروا لانتيروغاسيون لنفوسكم وتشوفوا مدى تمكنكم من هذا الدرس. اذا موعدنا يتجدد ان شاء الله في فيديو جديد اللي غنحاول انني ندير فيه درس جديد ديال لا غرامير، ومن بعد غادي ندوزو لورتوغراف وغادي ندوزو لا كونجيغاسيون. شاك جور غادي نحاول ان ندير معكم درس. اذا خاصك دير الدفتر وتحاول انك تنوطي فيه، تحاول انك دير ريفيزيون اشاك فوا ملي نكملو الدرس، تحاول انك تبحث على دي زيكزيرسيس وتخدمهم.